učinila jednu stvar, a to je da je pokazala da i ideološki model Komunističke partije Kine omogućava jednak uspješnu ekonomski razvijenu zemlju. I to je potpuno suprotno od onog što čujemo od zapadnjaka koji kažu nedopustivo je da društvo ima vlasništvo, da država ima vlasništvo, sve mora biti privatno i tako dalje. Eto, Kina je pokazala da ne može. I da se uspješno može upravljati sa tim stvarima, nesumnjivo. Je postala i problem Zapadu, koji je sav svoj koncept egzistencije bazirao na tome da se bori protiv ideološki drugih režima, odnosno ideologija, kao što je ideologija socijalizma, komunizma. Poznato je da čitav period hladnog rata u Evropi upravo se zasnivao na borbi protiv Sovjetskog saveza i te ideologije. Ja očekujem da će biti ravnopravan i da će biti sa puno uvažavanja, bez sile i arogancije moćnih, i da uvjeren sam da Kina može tome doprinijeti, upravo tom svijetu koji treba da izrađe. Nesumnjivo čovjek koji je učinio i snagu Kine i kineskog naroda moćnom i neprikosnovenom. Mnogi danas govore da je Kina u mandatu predsjednika Xi Jinpinga postala vodeća sila, ekonomska sila svijeta. Dakle, radi se o nesumnjivo jednoj ličnosti koja je bila potrebna kineskoj državi, kineskom narodu, baš u trenutku kada su tragali za tim na koji način postaviti i odmjeriti svoju moć, svoju snagu, rješavati teško unutrašnje izazove vezano za standardi. Prije samo nekoliko decenija Kina je bila poznata po tome što ima mnogo gladnih ljudi. Danas je ta glad pobijeđena i danas je Kina učinila sve, upravo politikom koju je simbolizuje i predstavlja sam predsjednik Xi Jinping, postala primjer za mnoge u rješavanju prije svega ekonomskih pitanja.